والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دکھائیں گے اچھی آپ. ارے گھر میں سے نکالنے کا. کون سی عادت ہے جا ماشاء اللہ سے جو ہے کلاس جو ہے بہرحال تعداد کے اوپر نہیں، جس کو شوق ہے جس کو توفیق ہو ماشاء اللہ وہ، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم جو شرکت کر رہا ہے اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا ہم کو فائدہ ہوگا، اور واقعی آپ مطمئن بھی ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ، کتنا آپ مطمئن ہو، اندر سے ایک خوشی بھی ہو رہی کہ پہلے اس چیز کو میں جانتا نہیں تھا اب میں جان گیا. تو انسان وہی ہے کہ جو اگر جو ہے مولانا بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایک دن اگر آپ کو جو گزر رہا ہے یعنی پچھلے دن سے جو دوسرا دن آیا وہ پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا سمجھو پھر کوئی فائدہ نہیں، انسان کو اس کی زندگی اس کا ٹائم ادھر میں گیا، یعنی کوئی عبرت نہیں تھی، یعنی کوئی نئی بات، کیونکہ زندگی ایک مختصر سی سفر کا نام ہے، اور یہ سفر کب انتہا میں اختتام پر اصلی منزل تک ہو جائے کوئی نہیں جانتا، یہ چلتا پھرتا معاملہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے اپنے جو روزمرہ کے مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں، جو واقعی جو روزمرہ ہیں، جو متدین ہیں، مہذب ہیں، جو واقعی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے خوف آتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ظاہر سی بات اس امور کو جو شریعت نے اس پر، کیونکہ ارکان شریعت کتنے ہیں، ارکان دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح، یعنی 5 چیزوں پر مشتمل ہے، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. اور ظاہر سی بات واجب ایک ایسی چیز ہے جو ارکان دین ہے، ارکان شریعت اسلام، وہ 5 پر مشتمل ہے. اب ہر چیز جو واجب بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز حرام بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز جو ہے مستحب بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز جو ہے مکروہ بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز جو ہے مباح بھی نہیں ہے. ہر ایک چیز کا ایک ایک کنڈیشن اس کی ہے. جو واجب ہے وہ حرام نہیں، اور جو حرام ہے وہ واجب نہیں، اور جو مستحب ہے نہ وہ واجب ہے نہ وہ حرام ہے، اور جو مکروہ ہے نہ وہ حرام میں سے ہے نہ وہ واجب میں سے ہے نہ وہ مستحب میں سے ہے، اور بلکہ جو مباح ہے تو ظاہر سی بات ان تمام چاروں سے وہ چھوڑ کے وہ مباح میں سے ہے، جس کا کرنا نہ کرنا ایکول ہے، برابر ہے. تو اب یہ کہ جو چیز واجب ہے شریعت نے ہم کو واجب قرار دے، چیز کو حاصل کرو، اس چیز کا علم حاصل کرو، ظاہر سی بات اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو ظاہر سی بات اگر ہم کو نماز پڑھنی ہے تو ظاہر سی بات اس کے لیے لازمی کیا چیز ہے، ہم کو جو ارکان جو مقدمہ سازی نماز ہے، ہم نماز کی ایک مقدمہ ہوتا ہے. نماز کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو ہے. جب تک وضو نہیں ہوگا تو ہم نماز کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کو ایک جو ہے بلند مقام پر جانا ہے، چھت پر جانا ہے، معلوم ہے کہ 6 فلور پر جانا ہے، تو 6 فلور پر جانے کے لیے یہ 2 ہی آپشن ہے، 2 ہی آپشن ہے. یا اگر تیسرا ہوگا تو وہ ما فوق ہے، فوق العادہ میں سے ہوگا، یعنی وہ کرامتی میں سے، کرشمائی میں سے ہوگا. یا آپ کا زینہ سے جائیں گے، یا آپ جو ہے زینہ وہی سیڑھی ایک ہی ہوتا ہے، یا لفٹ سے جائیں گے. تیسرا جو ہے وہی والے کرتا ہے صاحب طیب الارض، جس کا میں نے ذکر صاحب طیب یعنی ارادہ کیا فوراً پہنچے گا. تو اس کے لیے وہ خاصیت ایک الگ سی وہ ایک ریاضی چیز ہے، وہ جلدی کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اور جس کو حاصل ہو جائے تو کیا کہنا، سبحان اللہ. تو ممکن ایک جو ہے اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے یہ مقدمہ ہے جب تک زینہ ہو یا لگ جائے. تو اسی طرح ہم کو نماز کے لیے بھی وضو کرنا پڑے گا. اگر وضو نہیں کر سکتے، وہ شرائط نہیں پائی جاتی، آپ کو پانی ضرر نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے؟ تیمم رکھا ہے. تو ہے اس چیز کا بدل ہے. تو مگر یہ کہ بغیر تیمم بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ مقدمہ. تو ایک مقدمے کے لیے لازم ہے یہاں واجب قرار دے کہ وضو کریں. اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں. اور اگر دونوں چیز نہیں کریں تو آپ نماز میں کوئی فائدہ ہے نہیں. تو اس کے لیے واجب ہے نماز کے لیے ایک طہارت ہے، یعنی طہارت پاک صاف بھی ہو. دوسرا یہ کہ وضو بھی ہو. پھر اس کے بعد جو ہے آپ وضو کر لیے، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اور کیا کیا چیز کی ضرورت ہے؟
वो भी तो होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें बिस्मिल्लाह की भी ज़रूरत है, उसमें फिर बिस्मिल्लाह के बाद सूरह हम की भी ज़रूरत है, फिर सूरह हम के बाद दूसरा सूरह जो चाहे छोटा सूरह हो या बड़ा हो, मगर एक मुकम्मल सूरह की ज़रूरत, चाहे आप उसको इन्ना अतैना की शक्ल में पढ़ें या इन्ना अज़ल्ना की शक्ल में पढ़ें, ये भी है। तो ये पहली रकात का। दूसरी रकात में जो है फिर वही सूरह हम की ज़रूरत, ये सब सीखना वाजिब में से है। कि दूसरा सूरह जो है कुल हुवल्लाह, जिसको सूरह तौहीद सूरह इखलास भी कहा जाता है, तो इसको भी सही से पढ़ना हमको भी होना चाहिए। तो भी फिर उसके बाद जो है आता है कुनूत का मरहला दूसरी रकात में। और हम लोगों ने जो पहले रुकू में, ये पहली रुकू में गए, पहली रकात जो है पहला रुकू हुआ, एक सजदा हुआ, सजदे के बाद जो है क्या पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। ये अभी हम लोग एक पहली रकात में, ये चुपचाप ही पानी, चुपचाप पानी, चुपचाप पानी, चिल्लाओ मत। तो हम लोग जो है पहले रकात में सूरह हम पढ़ा या इन्ना अतैना या इन्ना अज़ल्ना पढ़ा। तो फिर उसके बाद हम लोग रुकू में गए, तो रुकू में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रुकू में क्या पढ़ा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही। किस बताएं, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही। नहीं, रब्बियल है, रब्बियल फोकस करें, याद कर लें, रब्बियल सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, अज़ीम व बिहम्दि, आसान से। फिर उसके बाद जब हम रुकू से खड़े हुए एकदम साइलेंट, फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। हाँ लेमन, वही मैंने कहा लेमन याद हो। समय खामोश, चुपचाप पानी पियो पानी जाओ। पियो आराम से, शोर नहीं। तो क्या पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हो गया। कि हम लोग जो है फिर अल्लाह अकबर कहाँ जाते हैं, रुकू सजदे में जाते हैं, सजदे उला में। तो सजदे उला में हम क्या पढ़ेंगे, हाँ पढ़े, सुबहाना रब्बियल आला बिहम्दिही। वा बिहम्दी, वा बिहम्दे लाइए, वा को भी लाइएगा, ये वा लाना, ये वा को लाना जरूर। सुबहाना रब्बियल आला वा बिहम्दी, ये नहीं कि सुबहाना रब्बियल आला बिहम्दी, नहीं, वा को लाना जरूरी है, ठीक है। सुबहाना रब्बियल आला वा बिहम्दी, ये हो गया। फिर जब एक सजदा कर लिया, फिर दूसरा सजदा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह नहीं गैन की आवाज होगा, फे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं लाहे नहीं है, लाहा है, जबर है ये, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व रब्बी व अतूबु इलैह। बस आराम से क्या पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, गैन की आवाज आना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। क्या पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कि हम लोग दूसरे सजदे में जाते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सुब्हाना रब्बियल, हम पढ़ें सुभान रब्बिल आला बिहम्दिही। रब्बिल आला, हाँ वाह, या क्या पढ़ेंगे, सुब्हाना रब्बियल आला बिहम्दिही। व बिहम्दि, व बिहम्दि, आराम से, व बिहम्दि, आसान से, कोई वो नहीं। फिर उसके बाद ये एक सजदा भी हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह हो गया। फिर सुब्हाना रब्बिल आला दूसरा सजदा भी हो गया। अब दूसरे सजदे से अंजाम देने के बाद अब दूसरी रकात के लिए हम लोग खड़े होंगे नहीं होंगे। तो दूसरी रकात के लिए जब हम लोग खड़े होंगे तो कौन सा जिक्र पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे, बिहौलिल्लाहि, बिहौलिल्लाहि, व कुव्वतिही, अक़ूमु व अक़उद व अक़उद है, अक़ूदु है, मगर ये कि हम जब स्टॉप करेंगे क्या पढ़ेंगे, अक़उद, क्या पढ़ेंगे, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद, यानी हम अल्लाह की ताकत उसकी और से जो है हम खड़े भी होते हैं और बैठते हैं। ये कब है, जब आप दो सजदे करने के बाद जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद। ये एक रकात हो गई आपकी, अब एक रकात हो गई, ये समझ में आ गया ना। अस्तफ नहीं है, गैन है, गैन, अस्तगो, खूब प्रैक्टिस करना हो जाएगा। अस्तगो, खाली इतना गया, अस्तगो, अस्तगो,
पिफे पे जेल लगा कर पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह। लाहा पे यहाँ पे जबर रहेगा, अल्लाह के हे पर जबर, अस्तगफिरुल्लाह व रब्बी व अतूबु इलैह। ये आपकी पहली रकात तमाम हो गई। अब हम लोग जो है दूसरी रकात में हैं। कितनी? दूसरी रकात में। तो दूसरी रकात में कौन सी सूरा पढ़ा जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ा जाएगा? कुल वल्लाह कज़ालिकल्लाहु रब्बी या कज़ालिकल्लाहु रब्बुना। तो जब कज़ालिकल्लाहु रब्बुना या कज़ालिकल्लाहु रब्बी पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? आप क्या पढ़ेंगे? कुनूत आता है। अब जाहिर सब स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि एक मुकम्मल तरीके से इत्मीनान होकर हम पूरी मार्फत के साथ उसको पढ़ें। तो कुनूत में कोई भी दुआ आप जो है नक़ल है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो है दुआ कुनूत में सलवात भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुआ हो आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, पहले तो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। आप क्या पढ़ते हैं? तो आप क्या पढ़ते हैं? दुआ सलवात ही पढ़ता हूँ। नहीं वो तो है ही, बस सलवात पे खत्म कर देते हैं और कुछ नहीं पढ़ते आप। दुआ मानो तमाम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकुल हसन। आप क्या पढ़ते हैं? सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप तो माशाल्लाह सलवात भी सही से पढ़ते होंगे हैं, हैं पूरे तलफ्फुज़ के साथ। नहीं पढ़ते। नहीं मोहम्मदी नहीं, मेरे को वहाँ टोका मोहम्मदी नहीं है। नमाज को टोक दिया। नमाज में नहीं, महफिल में सलात भेज रहे थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तब तो काबिला मोहम्मद नहीं, मोहम्मद यूं है, मोहम्मद यूं नहीं। हम लोग जो है पढ़ते हैं ना कुनूत में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सब मालूम होना चाहिए ना। तो उस चीज से आपको मामू आप क्या पढ़ते हैं दुआ कुनूत में? हाँ हाँ, रब्बिगफिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और एक छोटी सी दुआ और भी हम बता देंगे, जिसे हम बता दें आराम। ये जैसे एक जो है इमाम के ज़ोहर के लिए जैसे पूरी दुआ इन्होंने पढ़ी, एक पूरी जो है दुआ सलाम की एक छोटी सी दुआ है इसमें कि अल्लाहुम्मा अज्जिल, ये भी पढ़ते हैं ना, सलामन हुसैन अली इब्न हुसैन औलाद हुसैन साहिब हुसैन, ये भी पढ़ा जाता है। ये क्या पढ़ेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा अज्जिल अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीयकल फरज। क्या पढ़ेंगे? वलीयकल क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीयकल, ये यानी परवरदिगार अपनी वली की ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम ज़माना की कहा, इमाम ज़माना कहा कि हमारे ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ताजील के लिए मेरे दुआ करो। और ज़हूर के लिए क्या पढ़ेंगे? एक मिनट और सही से लिख दें, पढ़ लेंगे, फर्ज पढ़ लेंगे ना। अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीयकल फरज, आज ये तो सही हम लिख देने हैं। और बोर्ड ज्यादा क्लोजअप में है, इंशाल्लाह ये वीडियो में बोर्ड अच्छा दिखाई देगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल ले कुनूत में तो वैसे भी सलात ही पढ़ लो तो वो भी अल्लाहुम्मा अज्जिल लका ले वलीयकल फरज। तो मौलाना लोग तो बहुत दुआएं पढ़ते हैं उसमें। अरे भी और बताएंगे, छोटी छोटी बताएंगे, ज्यादा बड़ी वाली नहीं। बड़ी वाले भूल ही जाएगा। हाँ। कुनूत में ले वली नहीं, मौलाना लोग इतनी बड़ी दुआ नहीं पढ़ते, ज्यादा करिए दो जैसे बताया सजा नबी वो अल्लाहुम्मा फिरली वले नहीं है, ये भूल जाएंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया फिल आखिरह। हाँ वो वही मानता हूँ उसमें। मुसीदाद नमाज में दुआ पढ़ते ही ज्यादा। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीयकल फरज। ले वलीयकल, खाली यहाँ पर आपको दिक्कत है बस, ले वलीयकल में फर्ज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। फर्ज वाजिल फर्ज हम पढ़ते हैं,
रे साकिन नहीं है, रा पे जबर है, फाराजहुम, फाराजहुम है। तो ले वलीकल फाराजा, क्या पढ़ेंगे? ले वलीकल, वली नहीं बोलते वली, तो वली में वास पहले एक लाम को लगाते हैं ना, लाम पे जो है एक जेर लगा देंगे, जैसे ये लिख दे रहा हूँ मैं, लाम है ले, वाव है, फिर लाम है, दुआ पढ़ते हैं फिर ये है। देखो ये आसान तरीके में बता रहा हूँ और इजी में बता दे रहा हूँ। ले वा है, ले वा ली या का, क्या पढ़ेंगे? ले वाली, ले वाली या कल, क्या पढ़ेंगे? ले, दो आसान, हाँ ले वली है कल, ले है ये दो आएगा ना यहाँ, तो पढ़ेंगे ले वली या कल, क्या पढ़ेंगे? फरज, वली या कल, हाँ ले वली या कल, वली ये कल पढ़ेंगे। हाँ वली है ना, वली ये कल ना, हाँ वली ये कल, ये कल तो ये के जो देर आएगा वो काफी हाँ, पहले। ले वली है हसन, ले वली ये कल, ले वली ये कल, फरज, क्या पढ़ेंगे? ले वली ये कल, ले वली ये कल फरज। ये सबसे इजी मैंने तोड़ के बताया, जिसको सिंध विच्छेद वगैरह तोड़ के पोस्टमार्टम करके पढ़ा जाता है। अब इससे बेहतर कोई फार्मूला नहीं हो सकता समझाने का, एक शुरुआती के लिए। आप बताएं, अगर अल्फ़ाबेट्स जो है अरबी के अल्फ़ाबेट्स किसी को मालूम है और ज़ेर ज़बर पेश मालूम है, नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कुरान पढ़ने के लिए और दुआ पढ़ने के लिए। तो आराम से मैंने यहाँ लिखा ले वली कल, तो इसमें तोड़ के ले वली ये कल, ले वली ये कल फरज, क्या पढ़ेंगे? ले वली ये कल, आराम से अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली ये कल फरज, कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली ये कल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली, सलवात पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली ये कल फरज, ले वली ये कल फरज। ये हो गया, याद होगा नहीं? देखिए सुनाए एक मरतबा, ले वली ये कल, ले वली ये कल फरज। हाँ ले वली ये कल अज्जिल, अल्लाहुम्मा अज्जिल, अज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली ये कल, ले वली ये कल फरज, फर्ज नहीं पढ़ना है, हाँ अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल फरज, फर्ज नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वल मुअज्जिल फरज, फरजहुम पढ़ते हैं, फरजहुम नहीं फरजहुम, फरजहुम, ये इसी ये फरजहुम, ये इसको मैंने ये फरजहुम, ये फरजहुम ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो ये फरजहुम है, कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीकल फरज, फरज हसन दो याद हो गए ना, आसान छोटी सी है। और एक ये याद हो गए ना, एक मतलब फिर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीकल फरज। हसन दो कितना हुआ? अज्जिल आयत निकालिएगा, अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीकल फरज, यानी इसके मैं मेरे परवरदिगार अपने वली यानी अपने वली आखिरी हुज्जत का जो है कि ज़हूर में ताजील फरमाए। ये दुआ करते हैं हम लोग नमाज में, ज़हूर की ताजील की जल्द से जल्द ज़हूर हो, अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीकल फरज। और एक दुआ और पढ़ी जाती है जो कि हर बंदे को चाहे वो लड़की हो या लड़का, अपने माँ बाप की मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करना चाहिए, चाहे वो माँ बाप जिंदा हो या इस दुनिया से जा चुके हों। माँ जिंदा है तब भी बच्चों पर वाजिब है कि माँ बाप, अब उसके बाद मरने के बाद जब दुनिया जाते हैं तो बच्चे पर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो अपने माँ बाप को अच्छे अंदाज से याद करें, उनकी क्योंकि माँ बाप से मग़फ़रत के लिए अपने आल औलाद से, अपने वारिसीन से चाहते हैं कि मेरी मग़फ़रत के लिए, और जितना लड़का उनकी मग़फ़रत के लिए करेगा माँ बाप उतना भी खुश होंगे। और वही माँ बाप बादे खुदा में, क्योंकि उस वक्त माँ बाप जो है जो इस दुनिया से चला जाता है ना, सबसे नज़दीक कौन होता है? माँ बाप होते हैं। किससे करीब होते हैं? खुदा की बात।
کیونکہ اب دنیا سے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب وہ بارگاہ الہی میں سب سے نزدیک ہے۔ اگر وہ میرے حق میں دعا کریں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ماں باپ کی قبر پر چلے جائے کرو، ماں کی قبر، خصوصاً ماں کی قبر پر جائے کرو، ماں کے سرہانے پائنتی پہ بیٹھ کر، ماں کی پائنتی پہ بیٹھ کر وہاں پہ ان کے لیے فاتحہ مغفرت کے لیے دعا کریں، پھر ان سے التماس کریں کہ میرے حق میں، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ بارگاہ خدا میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں، آپ سب سے زیادہ نزدیک ہیں، آپ میرے حق میں اپنے بیٹے کی، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی اولاد میں سے، آپ میرے حق میں دعا کریں، میں پریشان ہوں، میری مشکلات ہیں، یہ میری حاجت ہے، بارگاہ خدا میں میرے لیے حق میں دعا کریں۔ اور روایت میں جب اس طرح سے آپ ماں کے پائتی جاتے ہیں، باپ کے سرہانے جاتے ہیں نا، تو جو بھی آپ ان سے درخواست کریں گے، جب وہ دعا کریں گے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کو یاد کریں، زندہ ہوں تب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس دنیا سے گزر گئے، مرحوم ہو چکے، سایہ عظیم سے محروم ہو گئے، پھر بھی ان کی مغفرت کے لیے، تو اس مغفرت کے لیے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بھی لائن میں دعا ہے، کیا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ رب بر، کیا ہے؟ رب بر، رب بر ہم ہے، رب بر ہم ہما کما رب ربا یعنی صغیرہ، دکھ رہا ہے نا؟ تھوڑا نیچے لکھتے کیا؟ ہما، ہما، یہ ہما ہے، یہ پیش ہو میزور ماں، ہما، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ کہ میرے پروردگار میرے ماں باپ، ہما یعنی میرے ماں باپ، میرے ماں باپ پر رحم نازل فرما، میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، نزول کرے، جس طرح سے وہ میرے بچپن میں جو ہے مجھ پر رحم کرتے تھے، کما رب یعنی صغیر، کیونکہ ماں باپ بچپن میں اپنے اعلیٰ اولاد کو سب سے زیادہ، اسی طرح ہم بارگاہ خدا میں ہم اللہ سے جو رب بیانی، رب یعنی ربا، یہ بے ہے، رب یعنی رب یعنی صغیرہ، رب ارحم، رب ارحمہما کما ربا یعنی ربا یعنی صغیرہ، یعنی یعنی ہاں یہ صغیرہ، صغیر جو یہ سعاد ہے، سعاد ہے، غین ہے، یہ ہے، اور را کے دو زبر ہے، ہاں کیا پڑھیں گے؟ یہ دو سعاد، سعاد زبر سا، غین یہ زیر، جی صغیر، رے علی دو زبر رن ہے، مگر جب آپ دیکھو اس کا طریقہ بھی ہے، جب دو زبر آ جائے، میں نے بتایا تھا کہ یہ شاید نہیں بتایا تھا، مگر یہ دو زبر آئے آخر میں، صرف دو زبر، اور بعد میں الف آتا ہے،
तो एक ज़बर को हम माइनस कर देंगे, सगीरन है ना, हाँ। मगर पढ़ा जाएगा सगीर रॉ, क्या पढ़ा जाएगा? ये हमेशा कोई भी अल्फाज के आगे हाँ, अलिफ आएगा। मगर अगर उसके बाद अगर जेर आता है या दो पेश आता हो तो ये सब माइनस हो जाएगा। वैसा है जहाँ पे रुकू आता है उसके पहले का वर्ड जो होता है एक ये step आज पीछे समझ ले, होता है। अगर एक आखिर step में, हाँ पीछे होता आखिर में, मगर ये कि जहाँ पर दो जबर आएगा उसके बाद अलिफ आएगा तो तो एक ही सिर्फ जबर पड़ेगा। अलिफ की आवाज आएगी, सगीरा नहीं पढ़ा जाएगा। है। एक ही हाँ हाँ हाँ, एक ही जबर में अलिफ की शक्ल में पढ़े जाएंगे। जैसे मैंने कहा सगीरन था, हाँ तो हैं? हाँ तो ये जैसे हसीब, कंप्लीट हो रहा है इसके लिए सगीरा हाँ, पढ़ा जाएगा। सगीरा। और आगे कंटिन्यू रहता तो सगीरन पढ़ा हाँ तो अगर सांस टूट रही है या अलिफ अलिफ नहीं होता वहाँ पे ना, अगर आगे कंटिन्यू नहीं, होता अलिफ है ना, जैसे अगर कंटिन्यू होता तो हाँ अलिफ तो नहीं फिर नहीं, होता, तो सगीरन पढ़ा जाएगा ना फिर। अलिफ होता ही नहीं हाँ। वहाँ पे। हाँ और अगर मसला ये है कि वो भी दो जबर भी नहीं पढ़ा जाएगा अगर यरमलूम में से कोई आ जाए। ये भी कायदा मालूम है, अगर यरमलूम में से अगर दो जबर के बाद आया है ना तो जाहिद भाई यरमलूम कितने हुरूफ होते हैं? कितने? हसन 5 नहीं 6। छह बोला, 5 था। हाँ एक आदमी है। इसलिए तो हाँ कैसे पढ़ेंगे? आराम से पढ़ें। रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी। रब्बयानी सगीरा, यानी ये माँ बाप चाहे जिंदा हो तब भी उनके यही दुआ करेंगे, इस दुनिया से चले गए तब भी हम दुआ करेंगे। ये बेहतरीन है दुआ कुनूत में। और दोनों पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं, इसके बाद यही पढ़ना चाहिए। हाँ। मैं जो पढ़ता हूँ सलवात के बाद ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये तो पढ़ते ही पढ़ता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सगीरा। मैं जब इसको पढ़ता हूँ दुआ कुनूत में तो इसको बेदर्जे औला मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि अपने माँ बाप को मैं याद कर सकूँ। दोनों ही आयतें बहुत ही वो है, ये बहुत बेहतरीन आयत है माँ बाप को याद करने की। यानी क्या है कि परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम नाजिल फरमा, अपनी रहमत अपनी बरकत नाजिल, जिस तरह से वो मुझ पर मेहरबानी करते थे बचपन में। सगीरा यानी कुचलू की हालत में, जब हम छोटे थे बच्चे थे, तो उसी तरह मेरे माँ बाप जिंदा तब भी जो इस दुनिया से चले गए तो और बेदर्जे औलाद जो है उन पर अपनी रहमत मेहरबानी फरमा, मेहरबानी रहमत। ये हुमा यानी दो माँ बाप। बात जो है ना नाउन प्रोनाउन होता है ना, अब नाउन होता है तो माँ बाप लिख देते पेरेंट्स। अब ये प्रोनाउन जब आता है तो ये तो नाम नहीं लिखा जाता, वहाँ पर जमीर वो हिज हर वो सब इस्तेमाल किया जाता है नहीं, तो वो चीज़ प्रोनाउन ही है। देन हाँ देम वाले देम वाला एक्शन। तो ये इंग्लिश में अरबी में इस तरह से अगर उसमें हुम भी लगाते तो कुल आता है उसमें, मगर माँ बाप आया तो माँ है दो ही लोग आए, उससे तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हुमा यानी परवरदिगार, रब्बिरहम परवरदिगार रहमत नाजिल फरमा, मेहरबानी अता फरमा किस पर? माँ बाप पर, यानी मेरे माँ बाप। किस तरह? कमा यानी उसी तरह जिस तरह से मेरे माँ बाप मुझ पर बचपन में सगीर यानी बच्चे की हालत में, तिफल की हालत में मुझ पर अपनी मेहरबानी करते थे। जाहिर सी बात हर माँ बाप अपने बच्चों जो बच्चे होते हैं कितनी मेहरबानी, तो अल्लाह कितना। तो ये दुआ ज़रूर अपने कहाँ पे शामिल करना है? दुआ कुनूत में। कहाँ पर? दुआ कुनूत में। ये ज़रूर आप फरामोश ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमाम के ज़हूर के लिए। दूसरा ये कि माँ बाप की मग़फ़िरत, उनकी रहमत की, जिससे आप तकाज़ा कर रहे हैं नमाज की हालत में। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार रहमत नाज़िल। तो ये इमाम के ज़हूर के लिए ये है। और फिर एक छोटी सी दुआ है, आपको याद ही भी होगा, आप सुनते होंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजक। क्या लिख दें कि याद हो गया? दोनों याद हो तो हमेशा सुनते रहते हैं, ये दोनों तो चलिए, ये दोनों याद करने लगे। हाँ वही हमने ये चाहिए वो भी लिख देना, तीनों साथ में ले लेते पहले दो याद कर लो, ये उसको मिटाना पड़ेगा ना। हैं। अरे नहीं हो पाएगा, उसको चलाओ, हैं? देखो दूसरी वाली पढ़ोगे तो तुम्हारी अभी हम लोग जो है कुनूत की कुनूत हालत पूरा कर लीजिए ना आज। दो दिन चल जाएगा। ऐसे तो कुनूत में रहेंगे पढ़ने के बाद ये माँ बाप के लिए है, मग़फ़िरत के लिए,
वाक़िना अपने लिए अपने लिए है। हाँ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार मुझे दुनिया में नेकी अता फरमा, हसना और दुनिया में भी और आखिरत में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना, यानी दुनिया में भी नेकी अता फरमा, हुस्न अता फरमा, और फिर आखिरत वक़िना अज़ाबन नार, और मुझे अज़ाब जहन्नुम से बचा। वक़िना अज़ाबन नार, हैं वाक़िना वक़िना वाक़िना वाक़िना, ये वाक़िना अज़ाबन नार, वाक़िना दो वा नहीं, अलिफ नहीं है, वाक़िना वाज़ और वाक़े वाक़े गई वाक़िना है। ओके ओके आपके वाक़े पढ़े। हाँ वाक़े में फर्क पड़ जाता है ना, वाक़े नहीं है। हाँ वाक़े नहीं है ना, वाक़े वाक़िना है। वाक़े यानी बचा, यानी हमको सेव कर उससे, किससे? अज़ाबन। वक़िना अज़ाबन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत। और लिख दे नीचे भी, लिख देना क्या होगा? हाँ पूरा हो जाए फिर आज। हाँ वही ले लो तुम। कुनूत बचा, उसके बाद तो फिर तजूद बचा है। ये कुनूत में रसूल खुदा भी बचा है उसके बाद। फायदा फायदा है, नुकसान किसी में भी नहीं है। पूरी नमाज में नुकसान। हाँ जब लोगे सब साथ में, जैसे यहाँ भी खाए वहाँ भी खाए। हम लोग तो चले आए। ये सीखो, यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। हाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बना वफिल आतिना फिद दुनिया वफिल आखिरते आखिरत हसना आखिरते हसना। हसन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। हमको जहन्नम के आग से बचाना। इधर देखो, रब्बना आतिना, रब्बना आतिना फिद दुनिया 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 हसनतन। आप ये दुआ भी ये दुआ पे रहती है। आप भी वही बता रहे हैं। वो फिल आखिरत नहीं आखिरत, वो फिल आखिरत हसना हसना वाक़िना अज़ाबन। ठीक है। अब ये रब्बना, ठीक है, रब्बना यानी मेरे परवरदिगार, रब्बना आतिना मुझे अता फरमा। कहाँ पर, कहाँ अता फरमा? फिर दुनिया में परवरदिगार, मेरे परवरदिगार मुझे दुनिया में अता फरमा। क्या अता फरमा? हसना। लिखा है क्या? हसनतन। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हसनतन। हसनतन क्यों नहीं पढ़ा हम लोगों ने? क्यों नहीं पढ़ा? लिखा है तो हसनतन ना, हमने पढ़ा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पढ़ा ना। तो इसमें क्या क्या चीज माइनस हुई? दो ज़बर और वाव की जो नहीं, मलूम में आगे नहीं ते, ते जो, ते ये जो ते है ना, ते ये और दो ज़बर। हाँ हसन जो है, दो ते, जो ते का डॉट है जो है वो, और ये क्यों? और सिर्फ हे की आवाज इसमें आएगी। किसकी? हे की आवाज। हसना क्या है? हसना क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए ना? हसनतन पढ़ सकते, मगर नहीं, यहाँ पर हमको स्टॉप करना है। वफिल आखिरते हसना, क्या पढ़ना है? वफिल आखिरते हसना। आप देखो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना नहीं है, हसना, सीन पे जबर है, ठीक है, हसना, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते
हसना। अब जो यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे, यानी दो जबर और थे की जो डॉट है उसको भी माइनस करेंगे, हस्फ करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, हमको परवरदिगार मुझे दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी नेकी अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और मुझे अज़ाबे जहन्नम से बचा। ये इम्पोर्टेंट दुआ है, बहुत पैटर्न दुआ है, और इससे बहुत कुछ जो है मकासद भी पूरे होते हैं कि इसके लिए इसको दुआ कुनूत में जो है पढ़ने की ताकीद की गई कि इस ये सवाल वहाँ से, हाँ। क्योंकि मैंने ये दुआ पढ़ा था तो इसमें देखिए जैसे जो ये पढ़े अपने पहले रब्बना आतेना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरते, तो हसना। जो हसना है तो वो भाव पे तजदीद दी गई है जो लिखा हुआ जैसे। तो कब है हसन, हाँ। मगर ये कब है, जब वही मैंने क्या कंटिन्यूस रखेंगे तब तो ये हसनतों हो जाएगा जो आप बता रहे हैं ना। हाँ हाँ जब आप अगर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी वही चीज होगा, सेम होगा। अगर साथ में ऐसे पढ़ो। पढ़ेंगे, देखो हम ये भी तरीका जो हाँ, ऐसा हाँ। सवाल करना चाहिए ताकि कंफ्यूज दूर होना चाहिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरी सांस कहीं टूटी? नहीं वही फिर से एक मिनट देखो, मेरी एक मिनट पढ़ने का तरीका फिर देख लें। एक जो मैं बगैर रुके हुए, बगैर वक्फ किए, बगैर स्टॉप किए हुए मैं पूरी इस आय मुबारका को मैं कुनूत में पढ़ रहा हूँ। मैं कैसे, रब्बना नहीं है, रब्बना, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये हो गया। ये मैंने बगैर स्टॉप किए, बगैर वक्फ, बगैर तवक्कुफ किए हुए मैंने इस पूरी आयत को मुकम्मल एक सांस में पढ़ा। अब मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, वक्फ करके पढ़ूंगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। हुआ कि नहीं? कहीं ताऊ की आवाज आई? आई? यहाँ पर फिर यहाँ पे हसनतों की आवाज आई? क्यों नहीं आई? स्टॉप लिया। क्योंकि हमने जो है सांस को यहाँ पर एक जुमले को यहाँ कंप्लीट किया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार मुझे दुनिया में नेकी अता हसना अता फरमा, एक ये। फिर दूसरा जो सेंटेंस होते हैं वो फिल आखिरत हसना, फिर मुझे दुनिया में भी आखिरत में भी हमको वही नेकी अता फरमा, जो दुनिया में भी दिया वही आखिरत में दिया। और फिर उसके बाद जो आखिरत की आखिरी मंजिल जो है कि वक़िना अज़ाबन नार, यानी हमको अज़ाबे जहन्नुम से बचा, यानी अज़ाबे नार से भी बचा। तो ये जो आपने बताया कि ये कब होता, जब हम यहाँ पर, तो यरमलूम वाला आ गया कायदा, हाँ वही यरमलूम का कायदा आया ना, दो तनवीन के बाद जो है जैसे पढ़ने का दो तरीका जबर के, वही पढ़ने के वही कब होगा। हाँ वो तो समझ में आपकी, ये नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे अगर मैंने ये पढ़ा जैसे रब्बना आतेना आतेना। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना हाँ व फिल आखिरति हसनतन हाँ, ये भी कर वक़िना अज़ाबन नार। हाँ, ये भी पढ़ सकते हैं। ऐसा ये भी तरीका है। अगर खाली आप यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, यहाँ पे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हो गया वो फिर अब, मगर ये क्या इतनी यहाँ पे साथ टूट गया, मगर ये कि अब ये हमारे साथ जाके अज़ाबन नार ही बजाएगी, अब जो है स्टॉप करेगी। क्या है वो फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, क्योंकि आपको कायदे यरमलून मालूम है, तो आपने कायदे यरमलून को यहाँ पे इजरा किया है, फॉलो किया है। इसलिए अगर न मालूम होता तो आप हसनतों ना पढ़ते। अगर कायदे यरमलूम मालूम ना होता तो यकीनन मतलब जिंदगी भर आप हसनतों नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते? हसनतन ही पढ़ते हैं, हसनतन व क़िना अज़ाबन। मगर आपको जब कायदे यरमलूम मालूम हो गया है कि दो तनवीन के बाद अगर यरमलूम में से किसी 6 हरूफ में से अगर कोई चीज आता है, तो यहाँ पर वाव आया है यरमलूम में से, तो वो क्या आवाज, किसकी आवाज आएगी? हसना तो, ये गुन्ना की आवाज है, हसना तो वक़िना अज़ाबन नार। ये बेहतरीन सवाल किया है लोगों को बेदार करने के लिए, और मुझे भी इसका एक्सप्लेन करने का और ज़्यादा भी मौका मिला। तो हमें नहीं लगता है कि आप कोई चीज़ यहाँ पर कोई शुबह, कोई शक, कोई डाउट वगैरह, कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं। बन्ने भाई हाँ सही नहीं वो कोई हम क्वेश्चन हो। नहीं। अगर कोई ऐसा है तो आप क्या पढ़ेंगे? सब मिलके पढ़ें। रब्बना आतिना फिद आतिना है, हाँ, आतिना वो नहीं है, इसमें तेना है। आतिना हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व नहीं, फिल हसना तो आराम से पढ़ो, खाली तोड़ तोड़ पढ़ो, इसलिए अगर उसमें करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आराम से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। बस नारे नहीं है, जब स्टॉप करेंगे तो नारे लिखा है जाएगा मगर पढ़ा जाएगा नार। क्या पढ़ेंगे? वक़िना। अब मुझे लगता है ये दुआ कुनूत सबको याद हो गई इस आयत मुबारक। ये खाली एक गलती थी हम लोग करते थे पढ़ने में कि रब्बना आतना, आतेना नहीं, ये आज दूसरी गलती है। अहसन ही क्लास का मकसद ही यही है कि ये हमारे जो है इम्प्रूव हो, थोड़ा इम्प्लीमेंट भी हो जाए, कुछ सुधार हो जाए, बस ये है। आतिना आतिना नहीं, मुझे अता कर, यानी ऑर्डर के रहे, किसको? अल्लाह से तलब कर रहे हैं कि परवरदिगार मुझे अता कर दुनिया में नेकी हसना, ठीक है, भलाई, वो फिल आखिरत, वही जो दुनिया में आखिरत में वही भलाई अता नेकी अता पर, वक़िना अज़ाबन नार, और हमको अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा, यानी बचा। तो केना के माने हैं केना, वो केना, केना माने बचना, के माने बचो। असल ये के है, ये असल के है। इस वाव खाली इसको ऐड करने के लिए वाह, और यहाँ पर असल इसके माने हैं बचने के माने। असल में ये वाक़या है, वाक़या असल ये चीज़ है। ये असल क्या है? वाव है, काफ है और ये है। मगर जब हम इसको अम्र बनाते हैं तो ये भी हज़्म हो जाता है, ये भी वज़्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्लियर करते हैं। ये इसका एक पूरा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा होगा ही नहीं। अरबी ग्रामर सबसे टफ होती है। अरबी यानी कहा जाता है ज़र्ब मसला कि अरबी जो है बाल की खाल निकाल देती है। हम लोग जो इससे गुजर चुके तो मैं भी जानता हूँ ना, मगर ये कि जब अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो जाए तो फार्मूला एक से एक भी आने लगते हैं अपने हिसाब से भी बताने के लिए। तो ये असल चीज़ है के है, और नून जो है ये अपने लिए आता है, ये वाव जो है और के लिए आया है। तो ये क्या हो गया? वक़िना। तो कितना आसान से होगा ना, यानी हमारे लिए आता है कि मुझे बचा, के माने बचा, यानी तो यानी अल्लाह से आप कह रहे हैं के वक़िना अज़ाबन नार। तो इसका माने यही हुआ। तो हमें लगता है अब तो ये वाली आय मुबारक कुनूत में याद हो गई। क्या पढ़ेंगे आज से? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। कितना? अब तेज से पढ़े साहिब, ताकि जो अगर मिस्टेक होती है वो भी खत्म हो जाए। चलें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। केना है वक़िना अज़ाबन नार। क्या पढ़े? हाँ, वक़िना अज़ाबन नार। पहले याद थी या नहीं? अब याद होगी ना। देखिए कितना फायदा हुआ। मालूम ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये यही है। मद्दू भाई आपको याद थी ना पहले? नहीं याद हो गई ना? हाँ, क्या पढ़ेंगे हम? रब्बना आतिना नहीं, वो तो इन्ना आता है ना, है वो तो आतिना। आवाज को थोड़ी ये देखिए, इधर देखिए, ये आवाज ऊपर ले जाए। आतिना, आ छोटा मजा लगा है। बड़ा हाँ, चार छोटा ऊपर। आतिना, आतिना आतिना। आ नहीं ले जाना। अरे 6 वाला नहीं है वो, ये वाला नहीं है, 4 वाला है। ये वाला नहीं। 4 वाला। आधे में रुक जाओ। मद्दू भाई तो इसी चक्कर में फंसे हुए अभी। रब्बना कहा थे कि हम नहीं याद करेंगे। वो दुआ वो 6 उरूफ वाला है। मद्दू भाई जो है कहा कि हम एक जो है मोहतरमा को सिखा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि हम मौला तालिब कहेंगे। अल्लाह तो की सूरत भेजो ना। नहीं वो रिकॉर्डिंग थी उसमें। इन्ना देना है। तो आतिना छोटा वाला है, 4 हर्फ। रब्बना आतिना। याद कर लें कि आवाज इसकी थोड़ी साउंड ऊपर जाएगी। साउंड इसकी आतिना फिर दुनिया। दो पहले 3-4 चीज है। एक रब्बना याद कर लेना, आतिना है, और फिर दुनिया हसना। ये 4 हो गई। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना। इसी तरह अब आखिरत भी आपको याद है, आखिरत क्या होती है? वो फिर आखिरत जोड़ दो, हसना जो पहले में ऐड किया था उसको भी पढ़ा तो उसको भी ऐड कर। फिर वक़िना अज़ाबन, यानी के जो मैंने लिखा है वक़िना अज़ाबन नार। अज़ाब के बारे में जानते हैं और नार के बारे में जानते हैं। तो आपको सब तो माशाल्लाह से तर्जुमा भी मालूम हो गया कि एक एक लफ्ज का। रब्बना यानी हमारा परवरदिगार, रब जो है हमारा, ना माने बताएंगे हमारा। आतिना मुझे अता फरमा, फिर दुनिया में हसना मेहरबानी, नेकी जो है नवाजिश, वो फिल आखिरत हसना। इसी तरह जो आखिरत में हमको नेकी नवाजिश जो है अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार। तो एक जो है रब्बिरहमहुमा कमा, ये भी कितना आसान है और बहुत बड़ी दुआ है ये माँ बाप के लिए।
جو دنیا میں ان کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، جو ماں باپ کی سائے سے محروم ہو گئے، ان کے لیے سب سے بہترین ہے ہم اس کے ذریعے سے نماز کی حالت میں ہم پروردگار سے جو ہے ہم ان کی مغفرت کے لیے ان پر رحمت کے لیے ہم دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ پر بھی اسی طرح رحمت فرما جو جس طرح سے ہم کو بچپنے بن. یہ کون کر رہا ہے؟ کون کرے گا؟ اولاد کریں گی اور کیا؟ ارے کون سی اولاد؟ سب اولاد کریں گی جو شائستہ ہوگی، جو مہذب ہوگی، جو جانے گی، ڈر سمجھے گی کہ ہم میرے باپ جو ہیں ہم کو پرورش کی تعلیم دی، تربیت دی، وہی یہ سب دعا کرے گا. وَإِلَّا 2 رکعت کے لیے مہمان بھی نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کی کلاس سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر چلتی ہے، آتے لوگ سدھار کروا سکتے تھے، کر سکتے تھے، مگر یہ گولڈن چانس کی دوبارہ کوئی ملنے والا نہیں ہے. نہ آپ میں وہ طاقت ہوگی، وہ ربنا آتنا ہی پڑیں گے عمر پر. ہم کیا بتائیں، نہ وہ کسی میں طاقت ہوگی، نہ وہ پوٹینسی آپ میں ہوگی، نہ وہ آپ کی اتنی اچھا بھی ہوگی کہ چلو کلاس جو ہے دوبارہ جو ہے اب ظاہر بات دوبارہ ایک کلاس ہو جائے تو ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. بھائی انسان ایک جیسا ایک حالت میں نہیں رہتا. آج کچھ حالت ہے، کل دوسری حالت ہو جائے گی، پتہ ہے موقع ملے کہ نہ ملے. تو جو اگر ہوتا ہے کلاس معلوم، سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پہ الحمدللہ جتنا ہے لائیو بھی چل رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کہ لائیو دیکھنے میں اور پرزینٹ ہونے میں زمین آسمان کا ہے. جو یہاں آپ سمجھ لے رہے وہ لائیو میں اتنا وہ نہیں سمجھ میں. ابھی جیسے جو ہے یہ بننے بھائی جو ہے ایک ویڈیو ہماری بھیجے تھے، اب یہ کہ آدھی ادھوری تھی، اس میں کیا لوگ کیا سمجھتے، مگر جو تھے وہی سمجھ سکتے تھے. میں نے ان کو کال کیا، میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ اس کو ڈیلیٹ کیجیے، مگر یہ آپ نے ریسیو نہیں. تو اس لیے کہ ایسی ویڈیو فائدہ کیا ہے جو آدھ ادھوری ہو، غلط سمجھے کہ پیر پھیلا دے رہے ہیں، تو میں نے کہا اس سے غلط میسج جائے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کلاس میں شرکت کیا ہوگا. پوچھا کیا جا رہا ہے، بتا کیا رہے ہیں، تو وہ چیز میں نے ریکویسٹ کیا تھا، تو بھائی جو ہے اس کو ڈیلیٹ. تو یہ بہت دیکھتے یوٹیوب پہ نا. نہیں اچھا ہے، نہیں وہ بھلائی کے لیے تاکہ جو نہیں جان سکے وہ اسی ویڈیو کے ذریعے سے وہ آشنا ہو. ایک شعر عرض کروں. ہاں بالکل. با خدا اور ہے خود فرش پہ آنے کا ثواب. احسن. با خدا اور ہے سید بھائی، ہاں. با خدا اور ہے خود فرش پہ آنے کا ثواب، صرف یوٹیوب پہ مسجد نہیں دیکھی جاتی. کیا بات. واہ واہ. تو چلیے قرود ہیں، تو ہم لوگ کیا پہلے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج. فرج نہیں پڑھیں گے، فرج نہیں، فرج فرج. اللہم عجل لولیک الفرج. یہ امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے ہے. دوسرا اپنے ماں باپ کے لیے ہے جو دنیا میں بھی ان کے لیے ہے، جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سواد تو معلوم ہے، صغیرا. ہندو بھائی صغیرا معلوم ہے، سواد سواد. ہاں صغیرہ. تو یہ ماں باپ ابھی ایک اپنے لیے جو ہے دنیا میں بھی خیر کے لیے ہے، آخرت کے لیے خیر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یہ پورا تینوں کے لیے بتائیں بتائیں گے تو بتا رہا ہوں. اچھا یہ تینوں کے لیے ہے. اگر مگر یہ کہ اگر آپ کو ٹائم نہیں، جیسے کوئی سلواتی کی اکتفا کر گیا، مگر یہ کہ آپ تو معلوم ہے سلوات کے ذریعے سے اللہم عجل لولیک الفرج کو ایڈ بھی کرنا ہے. بولے نہیں اب تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی چند سیکنڈ لگے گا نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میں مجھ پر بھی اسی طرح ہو جو میرے ماں باپ کے لیے بھی سب. اب بولے نہیں اب تھوڑا ہے کہ اگر آپ کو اور بھی ٹائم ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ماشاءاللہ سے آپ کا قنوت سب مل کے پڑھیں، معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل لولیک الفرج. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ دیکھیے کتنا آسان ہے. تو آج ہمارا ماشاءاللہ سے قنوت رہا. تو کل کے ہم لوگ جو ہے رکوع میں جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ کہیں گے، یہ سجدہ میں اعلیٰ کہیں گے، کہ استغفر اللہ کہیں گے، پھر اعلیٰ کہیں گے،
پھر انشاءاللہ کل دو تشہود ہوگا، شد و سلام کل سلام تو بعدیم ہوگا، کل تشہود بھی ہوگا، اس اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ کسی کو زیادہ وضو کیسے کریں گے؟ ہاں، وضو بعد میں کرو، پہلے نماز نہیں کرو، پہلے وضو کرو تب ابھی آدھی نماز میں وضو کرنے جاؤ گے، کل بتائیں گے سب۔ نماز تو پوری مکمل کر لو۔ ابھی ایک دن میں کھچڑی تھوڑی بنانا ہے، آپ کو جو ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ خدا شکر ہے کہ ہمارے پہلے سے اچھے خاصا ہو گیا ہے، اصلاح ہو گئی۔ یہ میں بھٹک جاتا ہوں، اس میں ربانی ہے کیا ہے؟ ربا یعنی، ربا یعنی، ربانی یعنی یہ بولتے ہیں، ہاں ربا یعنی، ربانی روشنی کا نام ہے۔ ربا یعنی ہاں بس یا ربا یعنی صغیرہ، صغیرہ سواد تو معلوم ہے، غائن پہ ادا کرتے ہیں، صغیرہ ہو گیا، یہیں پہ بھٹکنے کا چانس نہیں ہے۔ بالکل بیٹھ کے نا، ربا یعنی، ربا یعنی آپ اس میں گوگل پہ ماریں گے نا، وہ آ جائے گا اس میں، رب ارحمہما۔ اور قاریوں لوگوں کے جو قاری جو پڑھتے ہیں ان کا بھی سنیں، تاکہ اور اچھے طریقے سے آپ کو ذہن جو ہے واش ہو سو آپ کا جو ہے۔ بتائیں جو ساتھ جو پڑھتے ہیں نا، یہ زیادہ کر کے میں دیکھا ہوں جو مولانا پڑھتے ہیں، میں تو یہ سب پڑھتا ہوں، میں تینوں اور بھی زیادہ پڑھ دیتا ہوں، اور کر دیتا ہوں میں۔ آخری جو آیت ہے جو ہے نا، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ حسنۃ وفی وفی الآخرۃ الآخرۃ حسنۃ حسنۃ وقنا وقنا عذاب عذاب النار۔ وہ ایک ساتھ کے پڑھ دیتے ہیں پورا، ہاں تبھی وہ دوڑ آیا دماغ میں۔ نہیں وہ وہی جب میں نے طریقہ بتایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اسی دوسرے طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تیسرا طریقہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں تیسرا والا طریقہ جو میں نے پڑھا ہے نا، اس سے پڑھا وقف کر کے آسان، تاکہ اس میں کوئی کنفیوز نہ ہو، صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، لوگ سمجھ سکیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب نماز ہو رہی جماعت کے ساتھ آپ شریک ہیں، تو معلوم ہے کہ اگر یہ سب دعائیں جیسے میں نے میرے ایک طرف جیسے ظہر میں پڑھ رہے ہیں، تو ظہر میں خاموشی سے پڑھیں گے، تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اللہم عجل ولی، آپ بھی یاد ہے تو آپ بھی پڑھیں گے اللہم عجل، یہ نہیں کہ خالی سنیں گے، آدمی کو زمزمہ کرنا ہے، بدبدانا ہے، زبان پہ یہ کلمات کو ذکر کو جاری کرنا ہے دعائے قنوت، یہ نہیں کہ خاموشی سے سنیں گے، صرف صرف ذکر کو آپ کو پڑھنا ہے، قرات کو نہیں کرنا ہے۔ قرات ہے سورہ حمد، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے، باقی جتنا بھی ہے تشہد، سلام، رکوع، سجدے میں، سجدے سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اٹھنے دونوں سجدے کے اٹھنے کے بعد قنوت کو آپ کو سب پڑھنا ہے، صرف آپ کو قرات نہیں کرنا ہے۔ دو ارکان نماز میں قرات ہے، ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ذکر کو آپ کو پڑھنا، قرات نہیں کرنا، قرات یعنی سورہ حمد دوسرا سورہ وہ نہیں پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھنا ہے، باقی جتنا بھی ہے آپ کو نیت خود بھی کرنی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو یہ قنوت پڑھا جائے گا، رکوع کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، جو اٹھنا ہے وہ سب آپ کو کرنا ہے، تشہد، سلام سب وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو یہ آپ معلوم ہو گیا، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم عجل لولیک الفرج رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں اس دونوں کلمات کو ضرور، اگر یہ نہیں پڑھا تو اور جو دوسری ہوتی ہیں میں وہ پڑھتا ہوں، مگر یہ دونوں مطلب جو مولانا پڑھ رہے آگے اس کو اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو اچھا یہ بھی چیز ہے، مسئلہ یہ کہ مولانا کچھ اور پڑھ لیں، آپ اس کو بھی پڑھیں، کوئی نہیں کہ جو مولانا نہیں پڑھیں، وہ پڑھ سکتے ہو، ہاں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں آپ چلائے گا پڑھو گے، کبھی مولانا ہاں آپ پڑھ نہیں، مسئلہ یہ کہ وہ جیسے انہوں پڑھا معمول جیسے بتا دیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، مگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ کو خالی رب ارحمہما کما، تو آپ یہ پڑھیں، چلو اس کو چھوڑے، وہ نہیں یاد ہے نا، وہ وہی جو آپ کو یاد ہے قنوت میں وہی پڑھیں دعا، اگر ربنا آتنا ہاں سلوات بھی پڑھو، وہی جیسے اللہم کل ولی دعائے سلامتی امام زانا۔ یہ میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ بات ہوتا نہیں، ارے مولانا دوسری یاد ہی نہیں ہے، تو اب کھڑے ہیں ایسے، آج مولانا پڑھ ہی رہے ہیں، اب کھڑے ہوئے ہیں ایسے، تو مسئلہ جو کھڑے نہیں ہیں، آپ کو جو ذکر یاد ہے، جو قنوت میں جو دعا یاد ہے، اللہم عجل، آپ کو ماشاءاللہ سے 3 دعا معلوم ہو گئی، کتنی؟ سلوات پوری پہلی تھی، اس کے بعد 3 دعا آپ کو یاد ہو گئی، یعنی آپ کو اتنے چند منٹ میں آپ کو 3 دعائیں زندگی بھر کے لیے عظیم تحفہ رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان کا تحفہ مل گیا آپ کو زندگی بھر۔ آپ جو ہے یہ نہ دیکھو فلاں امام پڑھ رہا ہے وہ دعا نہیں یاد، نہیں، آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھو،
आपको जो ये बात याद तो है, मतलब कि साथ दुआ पढ़ने का मजा अलग होता है। अच्छा देखिए आपको मालूम भी हो गया कि इसके मानने अल्लाह परवरदिगार ने अपने वली की ज़हूर की ताजील फरमाई, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमाई, उसी तरह किस तरह कमा मानी, उसी तरह जिस तरह से हमारे ऊपर बचपन में मुझ पर जो है अपनी रहमत, अपनी जो है मेहरबानी करती उसी ये मुझे जो दुनिया में अता फरमा, नेकी अता फरमा, आखिरत में नेकी अता फरमा और अज़ाबे। देखिए आपको तर्जुमा भी मालूम होगा, आप जो है मुतमईन होकर जो है आप नमाज पढ़ेंगे तो मार्फत इसीलिए कहते हैं कि इबादत जो है मार्फत के साथ होना चाहिए। अब तो आपको तर्जुमा भी मालूम है तो वो इबादत की अलग एक चाशनी रहती है, वो अलग एक जायका रहता है उसका इबादत। अगर आपको सेंटेंस वगैरह भी मालूम है, उसका ट्रांसलेट भी मालूम है तो यकीनन जानिब तो मार्फत हुई ना, पहले नहीं जानते थे। बाबा बढ़िया बस बैठे, 10 मिनट में आ रहा हूँ, अरे बस खत्म है, दुकान बंद हो जाएगी जरा। अरे बस खत्म है, दुआ पढ़ के निकलना ही है। बस भले सूरह फातिहा पढ़ के जो है पुरानी रविश की तरह जो है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, या हब्बा मत्लइल फज्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। खुदावंद आलम दुआ कर लीजिए खुतबा पढ़ने की। क्या करना है? अलम तो भी सूर्य रिकॉर्ड करना है। हाँ, खुदावंद आलम हाँ, सारे मरहूमिन के नाम ले लेना अपने। हाँ, खुदावंद आलम सलवात औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह हमद, सूरह तौहीद, सूरह इन्ना अतैना, सूरह इन्ना अतैना और जो जिक्र है तमाम का जिक्र किया है। इसको हमें सीखते हैं अकबर रसूल हसन इब्न अली मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रुह पाक को हदिया किया। इसके एवज में जो सवाब हासिल हुआ, तमाम शोदाए मुदाफिन हरम, तमाम अपने माँ बाप मरहूमीन जो इस दुनिया से जो अपनी दादी दादी नानी नाना तमाम मोमिनात, नानी नाना परदादी परदादा पन्नानी पन्नाना तमाम तमाम करता रुको। मैंने साहब कोई साहब बाकुल हकीम बाकुल सब इंद्रहोदा शेख सदूक शेख दूसरी शेख तबक्की शेख
شیخ آیت اللہ بہجت اور تمام شہداء مدافعین حرم، خصوصاً شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی الخندس، شہید حسن رسول اللہ، شہید سیف الدین ہاشمی اور تمام شہداء اور پارا چنار اور جو ابھی شہید مظلوم یمن انصار اللہ اور سیریم تمام شہداء جو شہید ہوئے ہیں پروردگارا، اور تمام جملہ مومن مومنات کی ارواح کو بخش دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علی صلی علی محمد و آل محمد. الحمد کی صبح ذرا گھر پہ بوال چالو ہو گیا